제가 태어날 때 모든 걸 갖고 있지만 이 축구란 것은 단체 운동이기 때문에 개인보다는 단체가 더 중요하다고 항상 생각하기 때문에 1대 0으로 이기는 거 아니면 5대 4로 이기는 거? 5대 4로 얘기. menang 5-4. Oh, coach ini di studio kayaknya udah mau ngajak battle, coach. 지금 masa di sini 예, 좋았어요. Oh, ada 예. di sini. Halo Jackmania, selamat datang di Persija TV. Hari ini menjadi momen yang begitu spesial karena untuk pertama kalinya kita akan berbincang lebih dekat dengan sosok yang akan memimpin Persija menuju babak baru. Beliau adalah pelatih yang tentunya sudah diketahui seluruh pencinta sepak bola Indonesia, tapi hari ini kita nggak hanya ngobrol mengenai sepak bola aja, tapi juga kita akan mengenal sosoknya lebih dalam lagi. Please welcome Coach Sintayong. Yeay. Halo. Coach, apa kabar? Hai, Pak. JJ, apa kabar? baik-baik. Luar biasa, terima kasih Coach sudah datang. Terima kasih juga JJ. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama Jackmania semua di podcast Persija TV. Oke, sebelum kita masuk ke obrolan hari ini, kita ngobrol-ngobrol lebih dalam. Kita mau pemanasan dulu nih Coach. 워밍업 먼저 하겠답니다. Yes. Ya, kita mau main games. Gamesnya Game. gampang banget Coach. Jadi 쉬운 this 게임이고. or that. Nanti Coach akan pilih satu dari dua 이거 pilihan 아니면 이거. yang aku sebutkan. Oke? 네, 고르시면 됩니다. 이제. Are you ready Coach? Yes. Yes, Coach. So ready. Oke, pertanyaan pertama. Pantai atau gunung? 아까 말한 거예요. 바다 아니면 산. 바다. pantai. Pantai. Kenapa Coach? 왜? 내가 해안가에 살았거든. dulu tinggal di dekat pantai soalnya. Oh, tinggal di dekat pantai. Di mana tuh Coach kalau boleh tahu? 어딘가요? 거기가. 집에서 한 4km 정도 가야 되지만 되게 청정 지역, 영덕이라고 한국에서 한국 영덕. daerah kelahiran Coach Sintayong adalah Yeongdeok. Memang sampai ke pantai 4 km tapi lumayan dekat itu. Oh, makanya Coach memilih pantai ya. 그래서 Oke, on to the next question. pantai 고르셨고 Latihan pagi atau latihan sore, Coach? 오전 훈련, 오후 훈련. 오후 훈련. latihan sore. Kenapa? 왜요? 아무래도 사실 이게 조금 근데 나는 오전 10시에서 10시 반에 훈련을 가장 집중력이 좋아지기 때문에 그때 하고 싶은데 우리 인도네시아가 되게 덥기 때문에 그 시간을 못 하니까 좀 오후로 지금 얘기를 했는 부분. 원래는 오전 10시 반을 가장 선호한다고. Sebenarnya coach ini lebih milih latihan pagi jam 10.30, tetapi karena cuaca Indonesia itu panas, jadi coach ini lebih memilih khusus untuk Indonesia itu jam sore. Oh, khusus untuk Indonesia jamnya sore ya, karena udah lebih adem ya Jay kalau sore. Betul. Oke, selanjutnya ini mengenai pertandingan Coach. Menang 1-0 atau menang 5-4? 1대 0으로 이기는 거 아니면 5대 4로 이기는 거? 5대 4로 얘기. menang 5-4. Kenapa Coach? 왜요? 일단 팬들한테 즐겁게 공격 축구. 골이 그래도 경기장에 와서 많이 나면 팬들도 훨씬 즐겁고 재밌어 하기 때문에 물론 이겨야 되지만 골도 많이 넣고 물론 실점은 줄여야 되지만 일단 실점을 할 수밖에 없으면 5대 4가 가장 그래도 재밌는 경기지 않나 생각. Untuk menyenangkan para fans itu pasti harus banyak cetak gol. Memang juga nggak boleh banyak kebobolan ya, tetapi juga harus banyak cetak gol biar para fans senang. Itu artinya sepak bola agresif menyerang. Oh, oke, ini menarik nih. Jadi walaupun nggak clean sheet nggak apa-apa, tapi mencetak banyak gol karena itu bikin fans yang hadir di stadion maupun yang nonton dimanapun senang gitu ya. Betul. Oke, ada lagi Coach. Disiplin atau bakat? 규율 지키는 거 아니면은 태어나서 이미 가지고 있는 탤런트, 규율이 있어야 된다. 디시플린. Kenapa Coach? 왜죠? 제가 태어날 때 모든 걸 갖고 있지만 이 축구란 것은 단체 운동이기 때문에 개인보다는 단체가 더 중요하다고 항상 생각하기 때문에 Kenapa? Karena memang bakat penting, tetapi sepak bola itu bukan main sendiri atau personal. Itu sepak bola itu ya satu unit, satu kelompok yang bergerak sama-sama. Jadi disiplin lebih penting. Artinya 11 pemain lebih penting daripada satu pemain. Oke, jadi memang bakat penting, tapi untuk bermain disiplin lebih penting lagi di atas lapangan ya. Terakhir Coach, ini kayaknya yang paling susah 맞아. Coach. 가장 어려울 것 같답니다. Jakarta atau Seoul?
자카르타 아니면 서울. 지금은 아마 자카르타. 자카르타. Kenapa coach? 왜죠? 일단 물론 뭐 내 조국이 이제 서울이니까 좀 더 편하고 하지만 지금은 자카르타 오게 되면 인도네시아 국민들이나 자카르타 팬들이 워낙 환영해주고 환대해주고 또 사람들이 워낙 내 생각에는 순박하고 사람들이 너무 이렇게 정겹게 다 받아주고 하기 때문에 자카르타 오면 뭔가 마음이 푸근하고 너무 기분이 좋다. Memang Seoul itu ya ibu kota negara Kochen sendiri. Memang nyaman juga. Tapi kalau ke Jakarta, sambutan dari warga Indonesia dan warga Jakarta itu luar biasa bagi Kochen sendiri. Dan Kochen melihat orang-orang Indonesia itu ya memang polos dan ramah. Jadi sangat senang. Ramah ya orang-orang Indonesia, jadi coach juga merasa di welcome di sini, walaupun di Seoul juga pasti nyaman juga ya coach. Betul. Oke, terima kasih coach. Ya, Jadi kita game sudah sampai di pertanyaan terakhir tadi udah, dan kita akan langsung ngobrol-ngobrol sama Coach Sintayong ya. Mungkin di pertanyaan kali ini kita akan lebih lanjut nanya kenapa Persija sih. Jadi coach, dari sekian banyak klub yang memberikan penawaran, kan infonya ada beberapa nih coach. Apa sih yang akhirnya membuat coach yakin memilih Persija? 몇몇 팀들한테 오퍼가 있었다고 했는데 왜 굳이 버리시자 자카르타를 선택하셨는지. 어떻게 보면 다른 외국, 특히 중국 리그하고 자판 일본 리그하고 이제 오파들이 있을 때 사실 자카르타 팀 오퍼 오기 전에 이미 중국 리그에서 오퍼가 와 있었다고. 근데 중국에 가게 되면 내가 새로운 곳에서 용병 감독 같이 이제 팀을 맡아야 되고, 자카르타 오게 되면 내가 여기서 다시 아는 곳에 와서 내가 또 좋은 환영을 받고 하면서 편하게 또 내가 아는 것을 내가 더 잘할 수 있는 부분, 이런 부분에 복합적으로 사실은 자카르타 팀을 오게 만들었다고 볼 수 있지. Sebenarnya banyak hal kenapa Kochen harus memilih Persija Jakarta. Memang sebelum ada tawaran dari Persija Jakarta sudah ada tawaran dari Liga Jepang dan China. Oke. Memang kalau misalnya ke China ada kesulitan ya, mungkin salah satunya seperti pelatih asing yang baru datang jadi nggak kenal apa-apa. Oke. Tetapi kan ya kita tahu sendiri, maksudnya Jakarta kan Kochen sangat kenal, jadi sangat nyaman dan karena Kochen tahu dan mengenal situasi apapun hal di sini termasuk pemain itu bisa dikembangkan lebih jauh dan lebih baik pasti. Nah, sebelum bergabung ke Persija sendiri, coach, sebelum resmi bergabung, sebenarnya coach pasti kan udah banyak dengar ya, karena Persija juga salah satu klub terbesar juga di Super League. Ini apa yang coach sudah ketahui tentang Persija dan juga Jackmania pastinya? 오시기 전에 혹시 퍼리시아에 대해서 어떤 점에 대해서 좀 알고 계셨는지. 물론 이 슈퍼리그에서 되게 그래도 명문 구단 중에 하나인데. 사실 인도네시아 내가 감독하면서 포레시자 팀은 뭐 인도네시아 리그에서 가장 큰 팀이라고 잘 알고 있었고, 왜냐면 이제 포레시자 팀도 계획가랑 치스를 쓰는 곳에 우리도 맨날 같이 사용했고 또 경기도 자주 보러 왔고, 뭐 어느 외국인 감독 누구보다도 내가 가장 자카르타 팀을 너무 잘 알고 있지 않나, 그런 생각 많이 했다. Memang coachnya ya tahu betul tentang tim Persija Jakarta. Apalagi saat melatih timnas Indonesia juga kita menggunakan stadionnya bersama juga kan ya, GBK dan JIS gitu. Yes. Sangat tahu Persija Jakarta itu seperti apa, dan karena Kochen tahu jadi ya Kochen berani datang ke sini. Nah, berarti sebenarnya yang menarik perhatian coach pada saat berdiskusi gitu sama manajemen Persija sebelumnya, apa coach yang paling menarik perhatian coachin dari Persija? 퍼르시아를 선택할 때 가장 좀 끌렸던 점, 왜 굳이 여기를 진짜 선택해야겠다는 가장 끌렸던 점이 어떤 거? 한 가지만. 한 가지는 내가 인도네시아를 사실 좋아하고 사랑하기 때문에 그게 가장 큰 수도인 팀, 그래서 매력적인 팀이다 생각했어. Sebenarnya satu aja, ya ini tim ibu kota dan Oke. juga ya Kochen memang sudah cinta Jakarta, jadi Kochen akhirnya memilih Persija Jakarta. Oke. Coach,
seperti yang kita tahu, Coach Shin pasti juga udah tahu betul, ini Jakmania kan salah satu supporter yang terbesar di Indonesia juga, tersolid juga. Nah, menurut Coach sendiri, seberapa penting sih peran supporter dalam membangun tim yang kuat, Coach? 잭마니아가 감독님 엄청 팬클럽 중에서도 인도네시아 안에서 굉장히 큰 팬클럽 중에 하나인데 어떠한 좀 활약, 그러니까 팬클럽에 기대하는 것들 어떤 게 있어야지 팀에 과연 도움이 될까요? 우리 팬들이 먼저 하는 것보다도 우리 선수들, 구단, 선수들, 감독, 코칭 스태프이 먼저 잘하면 팬들은 더 열심히 잘해줄 것이다 믿기 때문에 우리부터 소주수에서 운동장에서 진짜 팬들한테 실망시키지 않는 그런 모습을 보여줄 것이다. 그러면 장마니아 팬들도 진짜 더 많이 응원해주지 않을까 생각하고 있다. Jujur peran Jakmania penting juga pasti, tetapi kembali lagi ke diri kita sendiri. Artinya para pelatih dan para pemain dulu harus melakukan yang terbaik di dalam lapangan. Otomatis Jakmania pun ikut untuk mendukung luar biasa pasti kepada kita semua. Berarti Coach Shin setuju nggak? Biasanya kan kalau kita bilang supporter itu pemain ke-12 gitu ya. Kalau menurut Coach Shin, iya nggak sih? 서포터즈들이 사실 12번째 선수라고 이렇게 말이 많이 있는데 그걸 혹시 믿으시는지, 확신하시는지, 그거에 대해서 좀 인정하시는지? 인정하지. 워낙 사실 팬들 응원에 선수들도 많은 분위기를 타고 하기 때문에 나는 정말 인정한다고. Setuju sekali. Itu memang Jakmania pemain ke-12 karena dengan dukungan para fans, pemain-pemain bisa lebih kuat dan lebih bersemangat pasti. Oke, Coach, kita throwback sedikit ya ke waktu pertama kali Coach datang ke Jakarta International Stadium untuk melatih Persija. itu apa yang Coach rasakan untuk pertama kali waktu itu? 그 기자회견 때 사실 어떻게 보면 첫날이었잖아요. 감독님 공식적으로 이제 퍼시아 감독으로 이제 임명된 날이. 그때 기분 어떠셨는지? 도전하는 마음이기 때문에 사실 긴장도 많이 하고 또 기자회견 할 때 또 예전에 보던 미디어 분들 또 많이 있고 반갑고 되게 기분이 떨리면서도 되게 기분이 좋았다고. Kan sangat apa ya? Ini hal yang sangat tertantang bagi coach sendiri, memang deg-degan juga jadinya. Dan senang juga karena ketemu wartawan-wartawan yang biasa ketemu. Yes. Jadi ada dua pikiran yang berbeda. Ada satunya mungkin deg-degan, tapi satunya senang sekali ketemu sama wartawan-wartawan media. Jadi nervous tapi excited juga ya Coach, dua-duanya bercampur. Oke, Coach, ini kan kalau tadi kita udah banyak membahas pertama kali experience Coach semenjak menjadi pelatih Persija gitu ya, baru aja diumumin. Tapi kita juga mau mengenal lebih dalam karena kita kan juga udah tahu bahwa Coach ini sosok yang disiplin dan tegas. Tapi kita juga penasaran kalau menurut Coach sendiri sebenarnya gimana sih kalau mendeskripsikan diri Coach sendiri? Di lapangan atau di luar lapangan? secara pribadi di luar lapangan. 오케이. di luar lapangan kali ya mungkin ya. 감독님이 규율도 잘 지키는 걸 원하시고 항상 강하게 이런 이미지인데 좀 더 알아가야 될 것 같다고. 본인에 대해서는 어떻게 생각하시니? 본인이 어떤 사람이라고 생각하세요? 사실 나는 되게 부드러운 남자, 그리고 되게 장난을 많이 치는 남자, 그렇게 생각하는데 되게 또 인도네시아에서는 강한 남자로 이제 인식이 돼 있는데 저는 상당히 부드러운 남자다. 그렇지만 우리가 단체 훈련에서는 분명히 기압이나 규율이 딱딱딱 있어야만이 팀이 잘 돌아간다. 그런 목적이 있기 때문에 항상 규율을 지키게끔 선수들한테 강조한다. Memang image coachnya sepertinya sangat tegas dan keras, kuat gitu ya. Kalau coachnya mendeskripsikan dirinya itu ya lemah lembut dan suka bercanda juga. Memang ada tujuannya kenapa kita harus disiplin dan harus tegas ya, karena ya, artinya latihan kelompok, artinya latihan tim. Jadi harus ada disiplin, makanya coachnya mau nggak mau harus tegas. Tapi justru kebalikan ya, karena kalau publik melihat Coach Shin kan sebagai sosok disiplin, tegas, tapi kalau dari Coach Shin sendiri sosok yang lemah lembut justru ya. 부드러운 사람이잖아요 원래는. 원래 부드러운 사람. Tapi kalau suka bercanda juga kayak setuju, karena kita sering lihat footage-nya Coach Shin bercanda-bercanda juga kan sama pemain. 선수들이랑 하나씩 걸 봤기 때문에 그걸 알고 있답니다. 네. Oke, berarti itu benar ya, valid ya Coach? Valid. Oke Coach, sebagai pribadi nilai dan atau prinsip apa yang selalu Coach pegang dalam kehidupan dan pekerjaan juga?
삶이나 뭐 이 직업 안에서 일하시는 가운데에서 좀 중요시 여기는 것 중에 하나가 있으신지. 삶이나 정직해야 된다. 정직. 그걸 가장 강하게 요구하고 있다. kejujuran. Itu Kejujuran. paling penting. Berarti di kehidupan dan di pekerjaan sama ya. 네, 그러면 평소에 삶이랑 그러면은 일할 때도 똑같은 똑같아야 생각이신 거죠? 된다. 사마. Kenapa kejujuran, Coach? 왜 정직해야 되는지. 사람이 이렇게 모든 사람이 서로 대할 때 진심일 때가 가장 이게 모든 일이 좀 시너지가 커지지 않나. 근데 그 순간순간을 피해가기 위해서 거짓말이나 좀 그런 거 많이 하다 보면 순간은 넘겨가지만 나중에 끝까지 가지 인생도 끝까지 가지 않고 거짓말을 하다 보면 그 순간은 또 피해갈 수 있지만 이게 길게 가지 못하고 그래서 거짓말을 하지 않으면서 서로가 정의가 살아있고 서로가 같이 진실된 얘기만 하면 엄청나게 시너지가 크다 이런 생각을 많이 갖고 있기 때문에 이런 얘기를 한다고. Untuk kehidupan ya pekerjaan sama aja, kejujuran itu sangat penting. Ketika ada kejujuran ya mungkin ada sinergi yang baik antara hubungannya ya, mau Oke. itu kerja mau itu di luar kerja. Jadi mungkin sesaat-sesaat kita aja orang berbohong biar menghindari situasi yang tidak enak, tidak menyenangkan. Tetapi kalau begitu hubungan tersebut tidak akan bertahan lama. Oke. Jadi Kosin sangat pentingkan kejujuran. Dengan ada kejujuran bakal ada kebenaran juga. Jadi mau kerja, mau di luar kerja, di kehidupan sehari-harinya pasti akan berjalan lancar. Dengan ada kejujuran, ada kebenaran. Jadi dari awal udah enak, kerja sama ke depannya dengan pemain, dengan pelatih, dengan semua staff juga enak gitu ya, Coach? Benar. Oke, nah ini Coach kita mungkin mau bahas juga. Biasanya kalau menangani tim-tim baru, apa sih yang paling Coach lihat? 새로운 팀을 맡으실 때는 보통 뭐에 중심을 두고 좀 움직이시는지. 새로운 팀 맡을 때는 내가 그 팀을 분석을 해보고 이거는 희망이 있다. 할 수 있다는 그런 내 남들의 기준 안에서 생각이 들면 올인한다고 볼 수 있다. 그 새로운 팀을 겪고 나서 들어오셨잖아요. 지금 들어오셨으니까 어떤 거에 좀 중점을 맞추고 좀 움직이시는지. 일단 팀을 맡았을 때는 구단 스텝하고 사실은 되게 소통이 중요하다 생각해서 구단 스텝들하고 소통을 중요시 여기고 그 다음에 선수 선발에 대해서 집중을 해서 새로운 팀을 만든다고 보면 되겠죠. Kalau melatih tim baru, pastinya paling penting ya komunikasi antara klub Oke. dan staff-staff yang kerja di klub juga. Dan kedua untuk pemilihan pemain. Jadi kita harus rekrut pemain-pemain yang bagus untuk tim. Nah, kalau secara karakter apa yang paling Coach sukai dari seorang pemain? Yang biasanya bisa bikin Coach Sin bangga terhadap pemainnya selain hasil kemenangan gitu, Coach. 선수 어떤 캐릭터, 어떤 성격의 선수를 좀 좋아하시는지. 일단 팀을 위해서 희생할 수 있는 선수다. 내가 누군데 하면서 어깨에 힘 들어가고 팀을 위해서 희생하지 않고 서 있고 경기장에 열심히 뛰지 않는 선수다. 이 선수들은 무조건 뽑지 않는다는 게 내가 축구에 갖고 있는 철학이고. Ya filosofi coach ini memang ada satu yang sangat ditegaskan oleh dirinya. Oke. Yaitu pemain yang mengorbankan dirinya untuk tim. Ya mungkin ada pemain yang tidak mau lari banyak di dalam lapangan dan dia mungkin karena nama dia terkenal, value dia mungkin udah baik, jadi ada yang tinggi hati. Jadi dia malas-malasan dan hanya sombong saja di dalam lapangan, itu tidak akan pernah dilihat, tidak pernah akan dipilih pemain-pemain seperti itu. Berarti bisa dibilang sebenarnya karakter ya, Coach? 그런 성격을 좀 좋아하시는 거네요. 그렇죠. 좀 팀에서 희생할 수 있다는 얘기는 최전방에 있는 스트라이커도 자기가 볼 뺏겼을 때 우리 지역 페널티 지역까지 내려와서 태클을 넣으면서 볼 뺏어서 다시 갈 수 있는, 물론 매번 그렇게 할 수 없지만 팀을 위해서 그런 것은 한두 번씩 더 나오면 전체적인 선수들이 하나가 돼서 열심히 뛰어준다는 거지. Karena satu pemain yang mengorbankan diri itu mempengaruhi semua tim.
Oke. Semua pemain ya maksudnya di dalam tim itu. Jadi contoh ada satu striker dia kehilangan bola, jadi dia turun sampai ke daerah kita lagi dan dia yang bisa ambil bola lagi itu akan membuat semua pemain itu jadi semangat. Mungkin memang ya maksudnya nggak mungkin setiap kali bolak-balik terus, tapi mungkin di dalam permainan kalau sekali dua kali ada pengorbanan diri seperti itu ya pasti akan membuat timnya jadi semangat. Nah, tapi kita juga jadi penasaran nih, Coach. Ada nggak sosok pelatih atau figur yang paling mempengaruhi perjalanan Coach ini? 감독님 이거 찾아봐야겠다. 감독님이 조금 그러니까 감명받게 감독으로서 좀 잘 발전할 수 있게 만들어주신 혹시 감명 주었던 감독이나 그런 축구의 그런 독일 분야에 맞아. 제 사람 기억네. 이름이 어떻게 되시죠? 크라머, 그나마 어디 사람이죠? 독일. 독일. 내가 올림픽 때 92년도 바르셀로나 올림픽 나갈 때 독일 크라머 감독이 오셨을 때 그때 많은 영향을 받았고 그분이 또 집에 내가 찾아가서 그분이 독일 돌아가시고 난 다음에도 내가 민원 쪽에 찾아가서 조언도 많이 받고 그랬던 분이 이번 마시나요? 맞아. Detmar Kramer dia dulu pelatih timnas Oke. saat Coachin ikut Barcelona Olympic sampai Coachin pernah datang ke rumahnya dan dengar saran-sarannya dari beliau gitu. Jadi bisa bilang itu sosok yang menjadi inspirasi bagi Coach kah? atau? 감독한테 그 감명받게 좀 이렇게 해주시는 좀 도움을 많이 주시는 감독이신 거죠? 이제 축구에 갖고 갈 수 있는 철학을 만들어 주신 분이시. Betul, beliaulah yang membuat filosofi Coachin saat ini seperti ini. Oke, Coach. Tadi kan kita udah banyak bahas mengenai filosofi dan karakter kepelatihan Coach gitu ya. Sekarang kita mau ngobrol yang lebih personal lagi, lebih tahu lebih dalam lagi mengenai Coach ini. 좀 철학, 선수 성격, 플레이에 대한 것들 얘기해봤는데 이번 조금 더 개인적인, 감독님 개인적으로 들어가서 주시면 되겠다. Oke, Coach? Yes. Oke. Coach, apa sih kegiatan yang Coach sukai saat waktu luang, terus hobi yang mungkin belum diketahui banyak orang? Karena kan kayaknya kalau hobi golf kita udah banyak yang tahu ya. 바로 Ada yang lain nggak? 골프는 감독님이 뭐 취미로 하시는 거 당연히 다 누구나 알고 있는 것 같고 그 외에 혹시 감독님 가지고 계신 취미도 있으신지? 뭐 골프를 워낙 좋아하는 사람 중에 한 명이고 그다음에 여행 다니는 거 그런 것도 좋아하고. memang Coachin orang yang sangat suka golf Oke. dan traveling Oke. itu sangat suka juga. 그리고 이제 인도네시아에서 하면 파델 하는 거, 그다음에 배드민턴 치는 거, 이렇게 스포츠 액티비티 한 거 좋아한다고. Ya, aktiviti biasa seperti padel juga pernah main dan badminton pernah juga. Oh, padel juga Coach ikut main juga. Coba Coach ya. Oh, jago. Padel. Padahal baru 2 kali jago serius. Kaget serius. Coach, info mabar dong Coach. 같이 한번 한번. Yes. Yes, oke, Coach. 오케이. Rutinitas setiap pagi, apakah ada yang spesifik yang Coach lakukan? 아침 루틴 있으신가요? 예. 하시는 루틴? 아침은 일어나서 꼭 아침 식사는 하는 편이지. 아침은 꼭 먹는 편. sarapan. wajib Sarapan. wajib sarapan. Apa sih sarapan seorang Coach Sintayong? 예. apel. Oh ya. 맞아요. 루틴이 있지, 루틴이. ada rutin. 그러니까 어떤 음식을 드시냐요, 감독님? 어떤 음식은 이제 감독님 드시는 듯이 아침 식사 무슨 음식이에요? 간단하지. 상하다. 심플. 눈 떠서 아침에 냉수 한 그릇 마시고 그다음에 사과 반쪽 먹고 아침에 계란 2개 그다음에 누룽지 하나. 누룽지 하나. 그게 다지. 밑반찬하고. 오케이. 사과는 무조건 반쪽이죠. 반죽 한 개. Ya, begitu bangun, Coachin harus minum air putih dulu pertama. Oke. Setelah itu cari apel, tapi enggak satu apa namanya? Satu buah? Iya, satu buah tapi setengah. Oh, setengah. Apel. Dan 2 telur direbus. Oke. Dan habis itu ini makanan Korea. Kerak. 누룽지. 누룽지. Jadi
kerak itu direbus lagi, Mhm. kerak nasi direbus lagi sama air, itu jadi kayak bubur. Itu yang dimakan Oke, sama oke, oke. sama lauk yang lain gitu. Oke, berarti ya pasti sebenarnya asupan Coach Shin juga dijaga banget ya sebagai seorang pelatih. 감독님으로서 되게 루틴 지키면서 되게 건강한 삶을 챙기시는 거네요. 뭐 끼니든 몇 끼 그때 그렇게 먹는 편이지. Betul. Setiap paginya seperti itu dan ya makan juga tidak lupa. Coach, sebagai seorang pelatih ini kan kita tahu pasti Coach banyak mengalami atau menghadapi tekanan-tekanan besar. Nah, biasanya apa sih dan gimana caranya Coach Shin bisa menjaga pikiran tuh tetap tenang? 많은 축구 감독으로서 있으시면은 많은 압박들이 있으실 텐데 그런 압박들 이렇게 딱 이렇게 받는데도 불구하고 어떻게 좀 릴렉스하는 생각을 좀 가질 수 있는지. 일단 뭐 이 자리가 항상 압박이 없는 자리가 아니라 압박을 강하게 받는 자리이기 때문에 항상 그 부분을 생각하면서 미리 준비해 놓으면 그런 압박을 많이 피해갈 수 있다. 그래서 나는 뭐 경기가 있으면 경기 전전날까지는 엄청난 준비를 하고 경기 하루 전날부터는 거의 뭐 그날 경기 있을 때부터 이제 많이 잊어버리고 경기에만 그냥 편하게 할 수 있는 그런 내 남들의 스트레스를 푸는 방법 그런 걸 갖고 이제 준비하는 거죠. Jadi coach juga punya salah satu rutin sebenarnya. Memang di posisi pelatih kepala ini tidak ada pressure sama sekali. Yes. Dan coach sudah tahu juga. Jadi karena itu malah harus prepare sebelum-sebelumnya. Jadi kayak 2 hari sebelum match day, coach sudah siapkan semuanya. Jadi benar-benar kerja keras 2 hari sebelum match day dan malah 1 hari sebelum dan hari H itu lebih relax. Dan kita benar-benar fokus pertandingan dengan se-relax mungkin gitu. Jadi pas hari H pertandingan justru itu udah harus relax mungkin ya karena semuanya udah disiapkan sebelumnya gitu. 그 경기 전날에는 이미 다 준비를 해놨기 때문에 최대한 편하게 경기 날에 이제 준비. 경기 전날은 무조건 마사지 받고 푹 자려고 준비를 하지 항상. 경기 전날은 감독님. 마사지 받고 푹 자게. Jadi 1 hari sebelum pertandingan berusaha semaksimal mungkin Koshin mau dimasas dulu. Oke. Habis itu istirahat. Jadi merilekskan kayak pikirannya semua. Oke. sebelum pertandingan. 그래야 경기 날 머리가 맑고 이렇게 감독은 촉이 있어야 되거든. 이게 탁탁 이제 그런 생각이 난다고. Jadi kalau begitu hari H match day itu pikirannya sangat jernih dan kan namanya pelatih kepala itu harus punya insting yang baik. Iya. Nah insting itu yang keluar gitu. Tapi berarti Coach di pinggir lapangan dengan penonton yang ada di stadion itu kan pressure-nya otomatis ada juga ya pada saat pertandingan. Itu gimana Coach? 경기장 안에서도 사실 그런 압박이 있을 수 있잖아요. 이제 팬들의 소리도 들리고 하면 그럴 때는 어떻게 하시는지. 일단 항상 좋은 소리만 들을 수 없는 거지. 팬들이 뭐 내 칭찬을 하다가도 경기가 우리가 지고 하면 욕을 할 수도 있지만 나는 그런 것을 마음에 항상 편하게 받아들일 마음을 갖고 있어서 그러면 내가 지금 무엇이 문제가 있기 때문에 우리 팬들이 저렇게 뭐라 하는구나 이렇게 생각하면 그렇게 스트레스 받는 것보다는 내가 반성하는 쪽으로 내 생각을 바꿔보면 괜찮더라고. Sebenarnya nggak masalah karena coach juga sudah tahu di posisi ini memang seperti itu. Jadi ketika hasilnya bagus ya akan dibilangin bagus juga. Tapi kalau jelek ya pasti dijelek-jelekin juga gitu. Jadi sebelumnya udah tahu para fans akan seperti apa terhadap hasil dan tergantung hasil juga ya. Jadi coach prepare duluan dan coach malah bisa evaluasi ketika dijelek-jelekin sama para fans. Berarti salah saya apa dan tim ini salahnya apa gitu. Oke, Coach, kalau boleh di-share ke kita semua nih yang nonton, Coach. Apa sih pelajaran hidup terbesar yang pernah Coach dapat? 감독님 받으신 삶에 가장 큰 공부가 되셨던 것 중에 하나? 삶에 좀 가장 도움이 되셨던 공부? 아니 이제 내가 항상 내 노트북이나 어디에 보면 초심을 잃지 말자고 해놨거든. 초심을 잃지 말자. Aku benar. 초심을 잃지 말자. 내가 프로 생활을 처음 올 때 밑에서 열심히 해야 된다는 그런 마음을 갖고 어느 정도 올라왔을 때는 내가 좀 더 건방지지는 모습을 보이고 또 감독 때도 내가 뭔가 밑에 처음 감독할 때는 열심히 하다가도 어느 순간 올랐으면 또
좀 풀리고 어깨 힘들어가고 막 이런 모습 그런 것을 항상 내 핸드폰이나 노트북에 초심을 잃지 말자고 써놓고 그걸 보면서 계속 내 인생의 삶을 바닥에서부터 내가 시작한다는 마음으로 가지려고 맨날 노력하지. Ada kata-kata jangan kehilangan hati awal. Jadi di laptop mau di HP semua tertulis. Oke. Apalagi di Instagram juga ada tertulis dalam bahasa Korea memang. Pertama coachnya jadi pemain profesional, kan awal-awal kan kerja keras biar jadi naik levelnya terus gitu. Tapi kan lama kemudian kalau udah terkenal bisa jadi sombong, bisa jadi tinggi hati. Nah, sama juga begitu pelatihnya selama menjadi pelatih karirnya bagus jadi sombong juga, jadi tenang, relax jadi begitu. Jadi coachnya sengaja tulis di mana-mana biar setiap baca coachnya ingat, oh waktu itu kita mikir seperti itu, jadi kita harus kembali ke awal. Jangan kehilangan hati awal yang kita pikirkan itu. Jadi kita harus berusaha merendahkan diri lagi gitu agar tidak jadi sombong dan tidak jadi tinggi hati. Jadi itu dari di remindernya Coach Sin ya, di handphone, di laptop, di Instagram juga ada. Oke. Coach, kita semua pengen tahu di sini, kalau Coach Sin nggak jadi seorang pelatih sepak bola, kira-kira apa profesi yang akan Coach pilih? Jadi pro golfer kah? Atau apa, Coach? 근데 프로 감독이 안 됐었으면은 어떤 게 되셨을까요? 프로 골퍼가 되셨을까요? 아마도 내가 되게 탁구도 잘 치고 다른 운동 선수를 하지 않았을까. 근데 내가 커올 때는 사실 우리 지역에는 골프라는 게 없었기 때문에 아마 골프 선수는 못 됐을 것 같고 탁구 선수 정도 아마 되지 않았을까. 없어요. Mungkin bisa menjadi atlet pingpong. Atlet pingpong justru. Pingpong apa ya? Tenis meja. Tenis meja. Iya. Karena mungkin waktu itu karena di agak kampung ya, di daerahnya agak kampung, jadi nggak ada lapangan golf. Oke. Jadi nggak bisa jadi pemain golf waktu itu mungkin ya. Tapi kalau tenis meja mungkin bisa. Karena coachnya ya lumayan baik dalam olahraga apapun. Tapi ya khusus untuk tenis meja, oke. Oh, Coach ini di studio kayaknya udah mau ngajak battle, Coach. 지금 masa ada di sini. 예, 수고했어. Oh, ada yes. di sini. Ada dua. Oh, tempat. Iya, aku gitu ya gitu. Gas, abis kita interview ya. Ada di sini. Nah, jadi kalau nggak jadi pelatih sepak bola, jadi atlet tenis meja ya. Oke. Coach kan udah lama banget di Indonesia. Sudah cukup lama lah. Apa sih yang Coach paling sukai di Indonesia? Mungkin banyak yang dari kita penasaran juga, Coach. 네, 여기 궁금하신 분들이 많은데 감독님 뭐 자카르타도 계셨고, 자카르타 가장 좋아하는 거 무엇인가요? 사실 자카르타는 이렇게 관광 도시가 아니니까 이게 편하게 돌아다니면서 그냥 푸근하다. 나는 사실 어떻게 보면 내가 좀 어떻게 보면 국가대표 감독에서 좋은 성적 내다 보니까 팬들이 워낙 나를 좋게 생각하고 잘 한대 해주니까 그런 것이 마음에 들었는지 되게 인도네시아 오면 집 오는 느낌? 너무 편안한 느낌? Memang ini bukan kota yang bisa di traveling ya. Yes. Tapi setiap coaching ke Jakarta itu memang merasa hangat. Mungkin karena saat timnas lumayan baik dalam prestasi. Jadi para fans sepak bola atau mungkin masyarakat Indonesia sambut coaching dengan senang dan baik di mana-mana. Jadi mungkin karena itu coaching juga merasa hangat. Jadi seperti kembali ke rumah sendiri sebenarnya. Boleh di-spill nggak sih tempat favorit Coach di Jakarta? Boleh restoran, boleh tempat hangout, anything, Coach. 라파니 걸 왜지? 아니 근데 가장 좋아하시는 걸 뭐 장소 뭐 어떻게? 골프 코스. Golf course. 어디? Selain itu, selain golf course 그거 ada nggak? 골프장 외에 다른 거? Restoran. 뭐 레스토랑이나 근데 레스토랑은 몇 군데 좋은 데 있는데 그 이름은 모르겠어. 네? 이름은 모르지. 그 레스토랑. 제가 알지 않을까요? 네가 아는? 뭐 어디요?
우리 청에도 좋고 어디요? 우리 개백가 안에 있는 걔가 안에 그 한지식 어 pelataran. 플라타나 Oh, Pelataran restoran Senayan. yang di Senayan, Iya, di iya. GBK ya. 야야 그것도 좋고 그다음에 서로 파티 안에 거기 뭐라고 그래야 되나 아무튼 좋은데 몇 군데 있어 Bukan. 맛있는 거 팔아 Intinya di sana tempat ada satu restoran lagi. Intinya enak katanya. Oh, oke. Berarti selain golf course ada beberapa restoran juga ya. Karena ini kita udah ngomongin restoran, sekalian kita juga mau nanya makanan Indonesia apa yang paling coach suka? 그럼 가장 좋아하는 인도네시아 음식? 가장 편하게 먹는 거는 곰탕 배우세요, 언니. 이제 외우셔야 돼. 속 buntuk. 소푼 Sop buntut. 사태 Sate juga coach. Sate. Berarti kalau misalkan dimintain rekomendasi untuk teman-teman coach di Korea, apa yang kira-kira coach akan rekomendasikan? 2 makanan itu atau 한국 사람들이 와서 추천해주세요 하면 어떤 음식 추천해 주실까요? 그러면 두 개 음식인가? 사태 사테. sate ya coach? 사태 무조건 먹어봐라 사테 harus wajib dicoba. Rendang nggak coach? rendang은 별로. 그건 별로 안 먹어봐서 네. 안 먹었잖아 먹어봤어. 먹었어? 먹어 근데 먹어봤잖아요. 그 소고기. 안 좋아해 아, 난 안 좋아해 tidak cocok. 어. Tidak cocok Oh, sama nggak cocok, nggak cocok. Tapi kalau Iya. sate itu sate apa berarti? Sate Sate- ayam, sate kambing? 근데 어떤 거? 그러니까 닭 아니면 나는 또- 그냥 쉽게 얘기하면 이렇게 고기는 구워 먹는 게 가장 좋다고 생각하기 때문에 한국의 갈비찜 이런 거 별로 안 좋아해 내가 그러니까 그 지금 그런 거 비슷하잖아 쪄가지고 거기 찢어 먹는 거잖아 그게 그렇죠. 그게 그러니까 내가 별로 안 좋아하기 때문에 추천 안해 그 대신 이제 아, 사태는 이게 사태는 구워서 지금 구우니까. 구워서 나오니까 Kosin memang sukanya seperti Korean barbecue dan panggang kan. Sate kan mirip juga agak panggang begitu. Iya. Jadi Kosin sukanya itu dan rendang kan agak mirip juga sebenarnya sama makanan Korea namanya kalbicim. Itu agak banyak gitu. Jadi karena itu jadi Kosin juga nggak terlalu doyan sebenarnya untuk rendang. Berarti kalau sate any kind of sate ya? 어떤 사태들 다 좋아 다 좋아 그 땅콩찜하고 이거 같이 소스 이렇게 ada 발라서 yang 먹는 거 ya saus kacang Saus kacang, saus kecap, semuanya suka. semua suka. Sebaliknya coach, ada nggak makanan Indonesia yang coach belum berani coba sampai sekarang? Yang pedes-pedes kah? Atau makanan apa? 먹어볼 수 도전할 수 없는 인도네시아 음식들이 좀 있나요? 뭐 매운 것들이나 뭐 내가 이제 사실 매운 걸 아예 못 먹는 사람 중 하나고 그 다음에 또 짠 음식을 안 먹기 때문에 처음에 와서 우리 인도네시아 음식이 어떤 매운 건 엄청나게 매운 게 있고 그 다음에 짠 음식도 되게 생선 같은 경우를 되게 짜게 먹는 스타일이 있어서 그런 음식은 됐어서 내가 못 먹는다. Kosin memang nggak bisa makan yang pedas dan nggak suka makan yang asin juga. Oh, Jadi ketika pertama datang ke Indonesia ada makanan yang benar-benar pedas. Jadi ada yang nggak cocok dan ya seperti ikan-ikan asin juga ada. Jadi ya belum berani dicoba lagi sebenarnya. oh, jadi makanan-makanan yang specifically asin, Asin gitu dan ya? pedas. Asin dan pedas. Mhm. Oke, ini kita udah cukup banyak tahu ya hobinya coach, kira-kira mau jadi apa kalau nggak sebagai pelatih sepak bola. Nah sekarang coach, sebelum kita berpisah, kita mau bahas lebih lanjut nih mengenai chapter baru atau era baru Persija di bawah kepelatihan Coach Sintayong. 네, 이제 지금 헤어지기 전에 마지막 시간 이제 새로운 챕터가 열리는 거잖아요. 이제 감독님 오시면서. Oke, apa hal pertama yang ingin coach bangun di Persija dan seperti apa identitas permainan Persija yang ingin coach bentuk? 어떤 플레이를 좀 이제 조금 만드실 것인지 네, 이 퍼시아 팀을 위해서. 일단 인도네시아 리그를 내가 많이 5년 동안 많이 봐왔고 대표 선수들 뽑기 위해서 또 현장에도 많이 가봤기 때문에 우리 퍼시아 자카르타 팀은 기동력이 있는 팀. 11명 골키퍼 빼고 10명의 선수가 자기 자리보다는 진짜 토탈 사커를 할 수 있는 그런 진짜 활기찬 기동력이 있는 팀으로 내가 변모시키고 싶다. Coachnya memang sangat mengenal Liga Indonesia ya. Saat pilih atau saat pantau pemain untuk pilih di timnas itu juga memang sering sekali. Jadi Coachnya tahu betul. Coachnya pengen ngubah tim Persija ini tim yang paling baik dalam mobilitas. Selain goalkeeper, mungkin 10-10-nya itu bisa bermain total soccer. Total Oke. soccer bisa.
Jadi secara mobilitas ya, berarti secara kepelatihan nanti ada yang spesifik yang akan dilatih oleh coach Shin nggak? Apakah latihan fisik atau 뭐 apa? 그 외에 혹시 좀 더 디테일하게 들어가자면은 뭐 체력 훈련 뭐 이런 것들이 좀 깊게 들어가나요 혹시? 당연히 이제 체력 훈련과 이제 짐 훈련 이런 것은 또 우리가 피지컬 쪽은 또 피지컬 코치 들어서 예전보다는 훨씬 더 아마 훈련 시간만큼은 강하게 갈 것이다. 시간을 강하게 하시나요? 훈련 강도를. 강도를 untuk latihan fisik pasti dan apalagi gym. Jadi secara fisik pasti akan ada latihan intensitas tinggi. Oke, 그 latihan. 대신 이제 쉴 수 있는 시간은 충분히 또 선수들 쉬게끔 해줄 것이다. Tapi ketika intensitas tinggi ya kita hajar. Tapi ketika istirahat benar-benar kita kasih istirahat. Jadi itu juga akan diatur ya latihan intensitas tinggi, tapi di sisi lain istirahatnya pun harus balance gitu ya coach. 텐토를 맞춰준다는 야, 거죠. 야. Oke, apa arti kesuksesan bagi coach di Persija walaupun kita tahu Persija sudah sangat berprestasi tentunya. 뭐 항상 뭐 성적이 안 좋지 않았고 퍼시자가 항상 좋았지만 퍼시자 안에서 감독님한테는 성공이란 무엇인가? 성공이란 것은 뭐 사실 수도팀이고 워낙 팬들도 많은 층에서 우승은 해야 되지 않을까. 성공은 우승이다. 그 말 안 듣는. 아니 뭐 그냥 뭐 내지는 건 해야지. 성공은 우승해야 된다. 라는 생각입니다. Ya seperti yang kita tahu, memang ini tim ibu kota dan bagaimanapun fans juga sangat banyak. Jadi menurut coachnya kesuksesan untuk Persija adalah juara. Kesuksesan untuk Persija adalah juara. Oke. 이게 한 8년 정도? 8년 정도 이제 우승을 못했기 때문에 이제는 이제 해야만이 버리시아 작가도 이제 좀 면목이 선다. 나는 이렇게 개인적으로 생각한다고. Karena selama 8 tahun belum juara, jadi ya saatnya harus juara agar bisa bergengsi di Super League Indonesia. Nah, berarti apa pesan coach untuk seluruh pemain Persija yang nantinya akan bermain dan bekerja sama sama coach sepanjang musim ini, coach? 네, 이번 시즌에 같이 하게 될 선수들에게 해줄 말씀. 우리 팀 선수들은 팀을 위해서 희생해줘야 된다. 모든 선수들이. 내 동료보다 내가 한 발씩 더 뛴다는 그런 생각을 갖고 축구를 해야 된다. 그렇게 되면 분명하게 좋은 결과 따라오거든요. 그렇게 되면 우리가 생각지도 못한 팬들도 우리를 환영해 줄 것이다. Ya sekali lagi, coach tegaskan lagi tentang pengorbanan untuk tim. Kita harus berpikir harus lebih banyak lari daripada teman kita di dalam lapangan. Kalau begitu hasil otomatis akan menjadi kemenangan dan yang baik. Dan kalau begitu juga pasti para fans akan lebih senang dengan Persija kita. Berarti semua per individu harus bekerja sangat keras di atas lapangan gitu ya, coach? 경기장 안에서는 엄청 열심히 그러면 뛰어줘야 된다. 아이, Paling ditunggu nih coach sama Jakmania semuanya. Apakah ada pesan dari coach Sintayong untuk Jakmania di seluruh dunia? 네, 전 세계에 있는 작 마니아한테 해주실 말씀. 전 세계에 있는 장머니아 팬들 못 봤지만 이제 자카르타 경기 있을 때 왔을 때 진짜 팬들이 응원하는 모습은 이미 머리 안에 내가 많이 생각하고 있고 항상 올 때마다 경기는 꼭 이길 수 있다고는 생각하지는 못합니다. 그렇지만 팬들이 실망하지 않는, 물론 경기는 이길 수도 있고 질 수도 있지만 모든 경기에서 젖잘싸 그리고 모든 경기에 이길 수 있는 그렇게 투쟁력을 갖고 경기에 임할 것이니까 우리 선수들 믿고 한번 지켜봐 주시면 감사하겠다. Ya, memang Jakmania ada di seluruh dunia, walaupun coaching tidak pernah bisa bertemu ya di luar negeri ya. Tetapi coaching sangat kenal dengan fans-fans di Jakarta dan masih ingat juga seperti apa atmosfernya. Jadi coaching akan memberikan yang terbaik ya dan tidak akan kecewa dengan performa Persija Jakarta. Jadi pasti ya pertandingan bisa menang, bisa kalah. Tetapi pas menang akan memberikan kesenangan dan kebahagiaan kepada para fans. Tapi walaupun kalah pun ya kita akan menunjukkan yang terbaik yang tidak akan mengecewakan para fans sepak bola Indonesia.
Oke, Coach, terakhir dong. Kita kasih pose gini dulu dong ke kamera. Bos. Yay! Thank you so much, Coach Sintayong. Thank Terima you. kasih juga JJ Thanks so untuk bantuannya hari ini. Seru. Nah, Jakmania itu dia perbincangan kita bersama Coach Sintayong. Harapannya melalui podcast ini kita bisa mengenal lebih dekat dan lebih dalam sosok Coach Sintayong. Gak hanya sebagai pelatih, tapi juga sebagai individu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!